كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yawma tunsa. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, secara khusus guru badan kaula sarung guru ajunan, sekesempatan mangken sami-sami hadir kak dinto secara istimewa ajunan Sumulja Kiai Haji Muhammad Nur. Beliau selaku pemangku Musalla Al-Madinah beserta jajaran majelis keluarga badan kaula amul jaki, sangat badan kaula ta'zimi. Takalib ajunan Sumulja Kiai Haji Abdul Basir, ajunan Sumulja Kiai Haji Mashudi, ajunan Sumulja Kiai Haji Irsyad, terjukan tak kalib ajunan Kiai Sugiamto, berseteja kiai seteja para guru. Sampun alengki nyuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian badan kaula tak uning di asmaipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat seteja para guru sampun hadir. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa Ibu Kepala Desa Kasengan beserta seluruh aparatur desa, panitia penyelenggara khatmil Quran, dan juga aliansi pemuda Ansor, dan juga jajaran Banser yang ikut menertibkan terlaksananya acara. Hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, terjukan tak kalib jam'iyah sholawat bujuk korseh nggih dak setejana beten kaula amul jaki ben seteja insyaallah imul jaki Allah tore kaula ben ajunan amuci ben asyukur da Allah. Di kesempatan samangken kaula ben ajunan sareng Allah bisa etakdir hadir alengki eka dinto tempat setada lain tujuan kaula ben ajunan alengki saat mangken sebagai bentuk syukur da Allah. Potra-potra kaula ajunan sareng Allah ibri kemampuan untuk bisa maos Al-Qur'an. Kalau ben tujuan ketika nikmat kak dinto isyukuri bi kaula ajunan, maka nikmat kak dinto bi Allah bakal etambai teti nikmat sebisa iliba di eka lakoh. Ketika kaula ben ajunan asyukur dekat nikmat tanak foto sebisa maus Al-Qur'an, semoga kaula ben ajunan bisa beteti orang-orang
sesajen ari sajen bisa nambai maus Al-Quran otaba saten punten nah mun tak bisa nambai maca sajen benya menter pakuna istiqomah bisa maus Al-Quran. Allahumma karena kaula sareng ajunan mulai kene lambe ampun ia ceri doa se doa ni kebiasaan tulis nang ibu dina Quran. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa hudan wa rahmah. Allahumma dzak minhuma wa'allimna minhuma jahilna. Ana al-laili waj'alhu lana ya rabbal alamin. Lah nika artinya kurang lebih sekak dinto. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah kaula nyuun rahmat dak kaajunan bil Qur'an sebab Al-Qur'an. Panapa seenya may rahmat kak dinto hadirin? Rahmat kak dinto pangani sera Allah subhanahu wa ta'ala saya paling akidah kaula ajunan manus sekak dinto sepaling eka parlo ni ka rahmat. Makanya baginda Rasul kak dinto pernah menyatakan la yadkhulul jannata ahadukum bi amalih kengak orang kasengan tak kira beda orang masuk surga ni kang kui amal. Orang si abajang, orang si apasah, orang si ngaji, orang si sedekah. Ibadah saya kelako sampian gak dinto tak kira bisa ada tiaki sampian masuk surga. Sahabat keton. Masa kula ni ke ibadah tak bisa masuk surga. Sahabat paham mereka tidak kanjeng Nabi. Wala anta ya Rasulullah. Meskipun ajunan kanjeng Nabi, ajunan tak kira masuk surga kalau ben amal lah. Wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali keng bi Allah sing kok je ibdiin rahmat. Apa napa kaula ben ajunan mi tak bisa masuk surga kalau ben amal? Para hadirin, nikmat Allah saya pada ngaki dak kaula ajunan. Mun eben dingaki kalau ben kelakuan ibadah kaula ajunan dak ke Allah, maka amal ibadah kaula ajunan kak dinto tak sepenting ike baibalis na nikmat Allah dak kaula ajunan saya pada ngaki. Malah lambat ni kepada situng ulama ibadah 70 tahun. 70 tahun ni ke ibadah beda gunung tak maksiat sekali. Cerita kisah ulama ya khairat. Sampune tembong amal kabdi tusan ada sekali. Jek 70 tahun ibadah. Akhir apa? Matur. Allah dak malaikat. Malaikat pamasuk surga kalau bentang rahmat je. Pah tak kesokan matur ya Allah. Dan kula beni tak kesokan masuk surga kalau ben rahmat ajunan. King dan kula ibadah 70 tahun ni keabid pangeran. Kula untuk pegbenreng bini mandi kula nyimpang. Takok ngatela, takok dosa ka ajunan. Beni king tak teroi je kajo. Ni agelam. Dan kula mun nemu samangkana tatang kebi kula etorot. Beni keng kula tak terok keng pulang gak dinto haram demi to ada keajunan 70 tahun kaula nyega dari haram 70 tahun kaula asujud dan kula terus masuk surga kalau ben amal dan kula ya Allah makli dan kula aroma sejak dan kula ibadah gak dinto terima dan kula tak masuk surga kalau ben rahmat ajunan aja ibn Allah malaikat coba tembang ibadah na orang 70 tahun kang kok je coba tembang bentang nikmat saya bagi kau orang jibi kok kama banyak di malaikat etembang dari tengal ke ada selain nikmat tak etembang dua tengal saya pada ngaki dak kau orang kak dintoh ketika iban dengaki kalau ben ibadah 70 tahun ternyata nikmat tengal saya pada ngaki bi Allah ajunan dak kaul ajunan etembang ibadah kaul ajunan 70 tahun nika cuma tengal kopeng kita ilong punten colok tak ibitong leer tanang soko tabu ibu beuna tabu toot maksud tabu. Lah kerja nikmat Allah sebanyak. Kalau benteng alat dok ni kan?
Kau leben ajunan paringi tengal kak dinto tak usah cas. Yang kui koromun bek tua bek semu burung. Ece pun orang Bengkalan mi burung panabit tengal aja. Sekeng bulan iki bak itu petok. Mi itu mujak sekeng. Buktena kapan itambai senat pole. Pani beri kacamata bah senat pole. Oke sekeng pani tambai mi pas pole. Lah nikmat tengal saos. Ibitong kalaban ibadah petong 10 tahun. Pakun raja nikmat tengal 2 saya pada ngaki. Lain nikmat elong. Ibri elong lobeng dua. Nika nikmat. Yuk saking ngapah lobeng situng mun pengpeng hanya beridim aja. Gara-gara ibri 2 lobeng situng pengpeng bakun bisa aroko ser keluar salaja kok kesedai. Iki na bangki. Lain nikmat lesan. Luar paringi bibir. Gara-gara bede bibir segenteng semanis delem kiki tak padeng. Coba kula ben sampean segenteng ni kan bulan bede bibir mun pah bibir na elang kula ben sampean coba akace sampean. Nggih napa nggih? Mai paringi kiki be Allah. Tako kok ajam bede sedia, tako kok sapi bede selo edi akhir kok ajam telpotel kok ajam wal suwal mun ki umur 30 keng mun umur belum polo tau usah kok ajam kok sape ngakan tetel tak ekor legi kina cekak ke tetel lah. Lain nikmat kopeng saya paring ngaki bi Allah dak kaula ajunan. Paringi 2 mun situngku peg bede serpan. Paringi leer. Kalau bernikmat leer kau leben ajunan bisa atole. Tetapi maki orang ngedubara cai kedub aja tahu sama kuli betul. Makhluk selain bending ngaki bede makhluk ni kebi Allah tak iberiin leer. Makanya atole tak bisa. Kata ni keda leer. Makanya kata ni ke mulai lembut sampai makin ada kata atole. Mun tak percaya olog bi sampean gini untuk kata kuah. Mun atole king mari king banyak sepeda ingkal ni. Ya beda makhluk Allah kak dinto leer biri ya mari cetak polar. Mari cetak langsung leer sampai mari tak tahu cek bengkong ngaidim cek. Manusia ni kebi Allah nikmat raja luar biasa. Makanya orang yang mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya, cepon Allah coba penting bentang amal. 2 tengan saus ege bayi roporopan umpama iporop kalaben ibadah 70 tahun 2 tengal. Ki rajaan nikmat 2 tengal saya paring ngaki bi Allah dak kaul ajunan. Mangkana kula ben sampean mun king masuk surga kalaben amal jauh. Jadi kula ben sampean tak kira masuk surga kalaben amal kecuali kaul ben ajunan masuk surga kalaben rahmat taipun Gusti. Mangkana kalaben Quran kula ben ajunan minta Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah dan kula nyuun rahmat dak ka ajunan bil Quran kalaben sebab kaula maca Al-Quran nyuun ten kula paring ngaki rahmat. Mun la oleh rahmat ajunan tina maki amal tak banyak tinggal maki kenceran tak epa keng mun oleh rahmat bi Allah bakal masuk surga. Amin Allahumma. Makanya bade situng doa saya ceraki Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah tusa kula raja ing pangapuran Allah lebih raja tempeng tusa kaula ajunan. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ben kaula ben ajunan lebih ngarep rahmat Allah tempeng amal saya kelakoh. Jadi kula ben sampean kak dinto ce asander ka amal tapi ngarep rahmat Gusti. Keng cuman magi seni kecepah ambu seibadah. Oh ya munda ya kana ambu ya bojong. Arab apa bu? Lu kok cang masuk surga kalaben rahmat, maki abojong mun oleh rahmat pakun masuk neraka. Le manusia oleh rahmat kak dintoh mun atoro parintana Allah, mun ajawi larangna Allah. Jadi orang si abojong kak dintoh secara logika lebih pantas oleh rahmat etempeng orang selo abojeng. Orang se ngaji lebih oleh rahmat etempeng orang se tak tuman ngaji. Jadi kau leben ajunan ngaji ben bojeng ngabeni masuk swarga, se masuk swarga gak dinto rahmat, tapi rahmat gak dinto bekal kau le kalaben kau leben ajunan ibadah de Gusti. Jelas? Paham? Pon tori mulai. Seka, hah? Mulai paham. Apa sih keboleh boleh mulai ngerti? Orang ngabid ingatang bini kakek bu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma arhamna bil Quran
waj'alhu lana imama. Ya Allah ben patetiaki Quran kak dinto imam dak kaulah artena mun Quran teti imam berarti kaulah ben sampian kotu norok kur cang Quran tak oleh maksiat tak oleh cang Quran kotu abajeng cang Quran kotu apasah dadi mun Quran epeteti imam berarti kau leben ajunan siap norok Quran le zaman mangken kebenyan orang gak dintoh seteti imam Quran na esoro atoro manus beda apa tadi ada orang yang tidak pakai kerudung kan tuh ada kerudungan kepi ya pengajian ya tahu dek bukan ke pasar. Lah kata Al-Quran yudnina bijalabibihinna kalau ben ajunan dia pakon nutupi aurat. Sekarang ada orang yang tidak memakai kerudung kak dinto ampun bersandar kepada Al-Quran. Jadi ada orang tak nyebut nyamah karena mau disebut nyaman sampean unding. Ada orang tidak pakai kerudung bedereng bini tak kodungan. Ketika ditanyakan dia sampean minta kodungan karena saya sebut Al-Quran gak dintoma zahara minha salah satunya yang bisa tampak dari seorang perempuan itu boleh diperlihatkan salah satunya rambut detik obuk gak dinto termasuk aurat seoleh celing dek ke orang lain. Pertama alasan nomor 2 saya kocak nutupi aurat gak dinto beni cetak tapi ate jadi maki cetak kabede luar keng mun atena ala ko bagus neka nutupi aurat makilah akodungan keng mun azina neka tak nutupi aurat. Ini salah satu alasan yang dikemukakan mun nikah etorot nikah secara tidak langsung beni orang ngasih norok Quran tapi Quran IRTN makle sesuai ben pangateron na orang berarti beni orang ngasih norok Quran tapi Quran ngasih norok orang. Ada lagi ayat Aqimis sholata lidzikri dirikanlah solat lidzikri untuk engak dekat sengkok debun Allah. Akhirnya bulan beda debuan asolat sama ali engak dekat sengkok bedah kelompok Islam neka bejeng cukup niat bejeng cukup dikir cukup ilmat ini loh sepenting lah aroma sa abejeng ni kampun abejeng loh mi abejeng dah iya kak karena akimis sholat tali dikri bejeng kakeji untuk engak kangko jadi kuda ben sampian kor engak ni kampun abejeng makilah abejeng mun tak engak ke Allah tapi engak ke cukok saya guring pulang tak iba tak geluk ni kata abejeng lah ini berarti bukan orangnya bermakmum kepada Al-Quran bukan Quran yang dijadikan imam tapi Quran na epakon atoro ada ke orang Quran saya RTN sesuai kelaben pengateron na orang bodoh nih kak bodoh bejeng cukup niatnya ke bodoh yang mau disumenep ada ibu enggalan bodoh bejeng cukup niat king cukup niat kalau bejeng ngetok mun ngakan nangkin ngumpak bejeng gue dijak saking ngomong ngakan cukup niat nyaman minum cukup niat kan nyaman tak kin rabet sini kak mun bejeng cukup niat mun ibadah cukup niat tapi mun ngakan cukup nase lo cukup niat pramil agak dintoh berarti orang yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemahamannya berarti kak dinto beni orang kak dinto noro Al-Quran tapi Quran paksa untuk noro dek ke orang kak dinto. Tadi dulu ada jaringan Islam liberal yang menyatakan bahwa setelah Nabi Muhammad akan ada Nabi dan Rasul lagi. Ketika Al-Quran menyatakan wa khatamun nabiyyin, khotam itu bukan diartikan pemungkas beni artinya penutup tapi khotam kak dinto arti selok mun sakak dinto berarti beni orang nggak atorok ke Quran tapi Quran nak ipatorok dek ke orangnya jadi percuma kau leban ajunan ngocak waja'alhu lana imama sementara Quran tak itorok tapi justru Quran ipaksa IRTN mak lepa deben pangateronah naudzubillah manter kau leban ajunan bi Allah pa salamet dah manter kau leban ajunan bi Allah jaga manter kau leban ajunan bi Allah berarti orang sesalamet dari dunia katus akhirat amin Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura patetiaki Quran kak dinto nur kak dinto panapa cahaya saya maksud cahaya kak dinto panapa tenang ben cembere ate kaula ajunan manter kaula ben ajunan kala ben maus Al-Quran bi Allah beteti orang seatina cember amin Allahumma beteti orang seatina tenang amin Allahumma mangkana kanjeng Nabi dalam hadis kak dinto ada bu sakak dinto Nawwiru buyutakum orang kasengan
romana sampian muntro pernah agak dinto beda dua pakon kalako pasir saya ngalako dua gak dinto maka romana sampian bekal pernah dalam hadis lain beni nawiru tapi zayyinu hiasilah rumah sampian atau nawiru materaah romana sampian bis sholat kalau ben sholat wa tilawatil Quran ben maus Al-Quran nawiru buyutakum bis sholat matera sampian romana bis sholati kalau ben sholat wa tilawatil Quran ben maca aki Al-Quran romana sampian montro tera maca aki Quran nomor 2 sholat cek sampai romani kata ibu jengin duhur ke masjid asan ke masjid maurib masjid isya masjid subuh masjid sholat sunat kak dinto sunat kalaku compo kecuali sholat sunat duha mun sholat sunat duha kak dinto sunat kalaku masjid keng selain duha sunat kalaku compo titi ajunan mun apa jeng duhur ke masjid sholat sunat sama den duhur kalaku compo otaba mun sholat sunat marin duhur kalaku masjid compo bejengi sholat tahajud otaba sholat hajat cek sampai Roma kak dinto tak tempati bejeng sunat mun Roma tempati bejeng maka cek pun kanjing Nabi Romani ke bekal tera nomor 2 watilawatil Quran cek sampai Romani kata maca aki Al-Quran Roma muntro tera bejeng maca aki Al-Quran cang siapa tap engkau abu jengi Roma engkau ngaci Roma tang Roma mi pakun peteng mun mare abu jeng mare maca Quran Roma na pakun peteng 1 kilometer kok geng pulsa na tada nih saya maksud tera nih kebeni kapan nih maca aki Quran di bejengi pah takin lampui beni saya maksud zayyinu manazilakum bisolah wa tilawatil Quran pa pernah romana kala ben bejeng ben ngaji beni kapan maca aki Quran ben kenengnya bejeng pah tak usah ecet beni pah tak usah kolek en punten saya maksud Roma pernah nih kebeni pah romana pah aoba pan isolatin tapi ate na seandi Roma bi Allah pa pernah banyak orang ni ke Roma na genteng Roma na tingkat keng orang tak pernah ibunggona badan apa tada Roma na tingkat Roma na rajo mobil rajo binina selake lo pernah ibunggona na nangidu kardu tak boleh sampai kol 2 sampai kol 3 beda Roma ni kan keni salah ni kini kita ekole ekeng esena tentram di dalam selake ben sibini tak atau karana foto na toro oca ni kese kocak pernah titi saya kocak pernah ni ko beni Roma pan ngaciaki ben isolatin pah tak usah becek bunten keng ate nabi Allah tenang tentrem orang ni kamun ahli ngaci Al-Quran ate nabi Allah alos ate ni kabi Allah lemes ate gak dinto atoro oca beda manusia gak dinto tak anda rok toro sekali boleh malai kocak ngucak mun selake abenta si bini ngebentai mun selake acerita si bini nyaretai letingkan maki Romani kene mun esena jember iki na bangki iki bae apa Roma maki raja mun esena atau karto Romana raja kasora pada ban panggung nika ukuran 5 kali 4 king maki kasora ukuran 5 kali 4 lagi bini atau kar maki kasura pada ban panggung ni kaselak selake tatempa ke si bini ngucak nyempang pe kepeng celok pantabok tolong dia kok selake nyelket ke bunda je si bini nyelket ke bun lauk raja kasur keng melo tupat guna kapi selak napa tak selak mun atokar buk lencak kepada bendi yang setengah meter keng lake bini rukun si bini ngocak ke selake dek masih tedung akak iya lek bah dek remat dek remah cara kak dek remat lek ya ngak biasa naruah dek remah sampian jatas kule bebe maksud tas laki jatas si bini ngampar lama ibu nya ku dek remah bi sampian Roma na keni keng laki bini rukun nak foto na toro oca esoro mangkat elang-lang nengeneng maki soki maki raja keng andi anak lemak tak pernah irok kubungko sepeda ancak kancang tak lemole sabu-sabu narkoba eta beng polisi tunya maki banyak keng mun atit andi ketenangan iku bayi napa kula ben sampian orang setero soki kan tero tenang maki banyak pese namun tak tenang tingkel ngak sampian ni tak andi pese keng tenang iki na bangki bada orang ni kebi Allah ibri soki tunya na banyak keng mun malam mun tedung maki metem kol beluk secerkeceran sampai kol telok tak mare tak lungit dah soki yang tak bisa tedung ibang kala ni kebeda orang ni kan di hasil sebulan na 700 juta kak periksa ni salang salah situng kiai dah remah kak rasana mun soki ngak sampian ampun kiai
Kule keng ladung kadung karek pecabur ngak nik. Kule nik mun malam jaya sampai makin jaya. Mun tak nguntal pil tedung tak ngide. Pil tedung kan 2,50 sebulan 7,5 juta pil itu. Mun tak nguntal pil lo ngide. Ringkas kan dia. Tak usah pil ka. Apa jeng mau rip saat dikiran abit kelungit dai budi dai. Dengan teh aja bisa. Ada pengajian, ada pengajian, abit tak lemah, ada di atas ngucap, kena bangki, ada iya deh. Bening arti saya unggur aja iya. Toju bisa ngide. Soki tak bisa tedung, melarat keng tedung atau kemango bu. Ada susah sih nyampit aja. Ngucap soki tak tak tedung, ngucap melarat tak tak dingiding. Artinya andi ketenangan nah. Makanya gue setiap pengajian selalu ngebenda. Manusia ni asli, neking cuma nafsu ni keterosogi ya. Manusia ni andi tabiat trading tibi akapi. Makanya bajik ni lahir kan tanah mergem tinggi. Beda bajik pan lahir bah dada deh. Arami mergem manusia kadin tu andi tabiat tro ngatibi enah, tro cungnya banyak enah, trading tibi akapi, tro cungga lega enah, trading tibi jak rajaan. Ni kata tabiat manusia. Manusia ni andi tabiat korang tak kira teman cukup manusia ni. Ada manusia kat dintoh pah cokop ni kata ada. Makanya bajik lahir tanah pasti mergem. Tengku kapan mati? Ku tak noros tanah. Beda mati pah tanah pun mergem. Cenderung kau buraki atau kau kini rekam juga. Mun mati pasti abuka. Apa mi abuka? Orang kat dintoh mun lah mati tak ndak ketunya pun. Kan makin gula ben sampean saya kesibuk tu nyak pese lakoh. Saya ke kandang. Ini apa ki? Lakuh siang malam saya tabung pese tengah ni tega buka. Tak tahu ojen, tak tahu panas, gerigi ing tega teti polem-pol kapi. Tak itu musik masih tekentek, sega masih toncu lepas jura aja kapi. Marga nasara laku. Iki na bangki. Terkadang bejeng sampai tak sempat ngaji sampai tak sempat marga dunya. Mati tak iki betunya na bu. Iki na bangki. Benih tak oleh laku king cuman marga dunya jak sampai lo pada ke akhirat karena kula ben sampean kan ngampung lebet. Dunya ni kata usaha jeung aja kula ben sampean. Ibri kapi ba Allah. Lamba sampean lahir ke beuna apa cenah beutang. Makin andi kocak, andi kelampian, andi seleber, beda selalu andi seleber. Andi kapi. Lamba saya lahir ke seleber. Jak mana mun lahir buka gendu seleber aja. Wah kok. Imun rem. Makin andi tanah, andi sepeda motor, andi HP, andi rumah. Benih apa haring ni? Keng manusia korang di gule ke bela asli nah antara na orang soki ben orang melarat ni kesepit karo keng enapso sepit karo keng iate mun masalah kebetulan ada biden. Napa biden orang soki ben orang melarat? Ya bida. Mun si soki andi rumah raja kamar petok, mun si melarat kamar situng. Antara si andi kamar petok ben si andi kamar situng sama lemun tedung pakun sa kamar saya kenengi. Masa polan andi kamar petok sama lem ngalle petong kali. Mincret aja macam. Bukan engki. Sampean sekamar petok semalam ikan dengi berapa? Kata apa kuning sekamar? Sendi kamar situ ikan dengi sekamar. Napa biten kamar petok ben kamar situ? Ada dah biten. Ya biten mun sesoki melek kasor, mun semelarat tidung kasangker. Baik tidung kakang kasor, baik tidung kasangker. Kapan ngide pada amimpe? Walau tidung kasangker pada alim amimpe deh. Kan pada kaki. Mana mau mimpi aku misalkan sih ke kasur aja. Bagaimana kami yang kur kemarin bu? Kapan ngide pada tak tahu jadi tidung apa? Orang sih tidung pak orang ngejek tidung apa? Tak tahu. Apa bitan? Bitan. Mun orang melaratnya ke mun minum main poteng ada. Mun orang soki aberna minum mendengar dia. Baik si aberna kota bersepote. Kapan mari masuk ibu engki ya? Bede kasengan. Minta aku mie kak. Mancung mari minum Coca-Cola. Bede sini kak. Ada. Napa bida na to re? Sebita karo situng soki ben melarat nikah. Sombong nah. Nah ada bida. Mun maselokan pa raja ro. Hormatan raja aja bagi tandi parno bahatut kulek sandal lek pakabaraan lek takak. Tapi ada kan to. Ada. Paha kalungan bek semua raja muslimatan cak kita ujeng paha apa kepai paha muka godus set ya tahu ya kok sanika lah kartunya gak dintoh identik kelaban kesombong terus tahu nah apa bitan orang melarat bareng sopi ada bitan dah
mun sesoki mele rokok gen sapres sapak mun se melarat mele rokok gen sebungkus mele sapak utawa mele sebungkus mun esomet pakun gen situng masa pulen mele gen sapres somet gen 10 sekalian mun somet gen 10 sapa ora magi bibir tadi becen ka jaja napa biten seandi kelampi banyak yang kui pakun gen situng seandi kelampi situng yang kui gen situng lah karena situng dianding ada biden lagi ada biden sebiden ini kesombong ngak sebiden ini kecereeng orang ini kemun soki bisa cerek orang ini kemun melarat tak kira cerek bengal buk tiaki secerek ini kalau orang soki mun yang melarat tak kira cerek orang mun soki epente sombangan masjid tak beri cerek dapat tak cerek orang melarat epente sombangan di masjid tak beri cerek dapat tak cerek apa sih bagi aja melarat dekan engki jadi cerek ini cuma kau orang soki mun yang melarat tak cerek sombong nih cuma orang soki agelengan pulang cingkring-cingan banyak coba kita agak telpah haru-haru mun yang melarat tak sombong apa sih aku sombong aja tak ada di apa jadi sombong nih cuma orang sesoki cerek nih orang sesoki mun melarat tak cerek tak iya khairat mun pada masuk surga nih gini sesoki masuk surga semelarat masuk surga keluan semelarat kacek setengah hari wa yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun saari akhirat pada ben 1000 tahun itu nyak jadi mun kacek setengah hari kacek 500 tahun dia pada masuk surga antara orang soki ben orang melarat keluan orang melarat masuk surga kemaangu soki apa melarat berarti tak mantis acara mereka kontrol soki masuk Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad jadi kakak manusia ini kebi Allah beda saya beriin dunya beda saya beriin rizki makanya gula perlu pak ada orang itu oleh Allah diberi harta ada orang itu oleh Allah diberi rizki beda saya beriin dunya beda Allah saya beriin rizki kama angok nih kak ya munda pada angok tunya na banyak rizki na banyak yang munda pada soromele salah situng tina mah kita andi tunya sepenting andi rizki karena bita tunya ben rizki ini ke bita kenapa bita nah muntunya saya tampak kalau bentengan andi mobil andi Roma andi PC ini ke tunya rizki saya manfaat kullu ma yanfa'uka fahuwa rizku setiap saya manfaat kesampian rizki saya saya yangku saya sedekah aki ini ke rizki sampai anda andi mobil yang benar dia numpak mobil nemu di mah ngampo bukan engke bu ntar ke pengajian gak kantor sampean di jauh cek kalau majer ning 10.000 tangki majer ning 10.000 tak usah beli bensin tak usah nyetir tak usah mebecek tak usah ngasai oke depak turun mobil tersenggol ban letuk tahu tak kira pikiran kemalingan ini siapa sih ngejo aja dengan meniding sampean mantap tuh pikiran ning 10.000 leku parlo majer 10.000 boleh tandi mobil yang benari numpak mobil sampurna apa tak sampurna beda orang ini kandi mobil yang lo terasa ke mobil sorba jenis kak bersitung perumahan bu perumahan ini kena orang soki kapi orang elit benih ekonomi sulit benih orang soki senang nangi dalam ini benih orang biasa dosen doktor profesor pro olah pro tahunan pro seki grup netun butun kapi sebut ya pokoknya orang kisoki lah mobil benih mobil biasa Pajero Fortuner Alphard king cuman sayang orang ebos perumahan elit ini gila segi soki ini gila bi dokter tak iba kinu pak mobil jadi mun berangkat ke kantor pagi pakon jogging ro berkah apa kalori mak le terbakar mak le apeluan penyakit mak le beres mun mobilan bi lebih ngakui AC bahaya mobil Alphard ben Pajero ken ki laku makan ke kantor berkah lemah mulai di kantor berkah mobil Alphard tak terasa sampean tandi mobil keng benar numpak mobil kama anguk aja anguk ha perumahan ini kemudian Ustaz tugasan ini kemudian malam ampung ngisi acara muslimatin pulang bek semua jauh ngocak ke profesor bro bu malam ngincam mobilnya apa hula pulang semua jauh kibenak ajo mesin ala kartak teman yang ibu kok supir bareng tidur ngetok kibe bu malam mau boleh tatang kena ngocak cek kalau keng saya cerita jetat compo di gula Fortuner rangku iki ya
Ustaz tani ke orang melarat keng atugas kamu sholat kak dinto keng bon malam mobil abau numpak Alphard, numpak Pajero, numpak Fortuner. Si Andi berkah. Si Andi berkah, si lo Andi numpak. Pikir-pikir kamu angu, terus Andi apa terus numpak? Terus Andi numpak dok dia. Ya gelak sampean. Mobil dia punya akan dapat. Akan numpak gelak. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi manusia ni kami Allah benda saya beri intunya, benda Allah saya beri rezeki. Kau leban sampean orang matura. Orang matura ni rata-rata tunya na tak banyak keng rezeki Nabi Allah yang sempurna. Amin. Amin. Kamu orang matura bersandi hotel? Ada. Apartemen? Tak ada. Andi pabrik? Ada. Keng makit andi tunya raja ku leban sampean rezeki masuk kapi kan. Beda orang suruh puji, tetip bos, andi hotel beto apartemen andi lemak, tetip bos, renjong raja orang ah, kengka kanan nyeke kapi, kok sapi lo bisa, darah tinggi, teh pucuk tak bisa, kencing manis, yang kayak kacang tak ada, asam urat, semak lemak tak bisa, kolesterol, pesena banyak miliaran, keng seikakan kerosek jagung, apa faedahnya? Orang kasengan tu, tak andi hotel, tak andi lakoh, tak andi gaji, apa sih lo masuk? Yang kayak kacang, apa pengajar kita mari? Tampe pering ah. Oh, lengking bulan tak edi. Cedi tak kin kombi langsung bayun tal benlek koni. Mun yang kayak sati, beni karo sati, nama ke palapan apa yang labena sing dei. Cek pering pane pegedepor tak kin korai. Ngadirep di luar. Eba bersih. Sampurna tak sampurna? Sampurna tak sampurna? Ketika sampurna ane kata kudu kala bentunya. Tapi kalau ben rezeki saya paring di Allah dak kaula ajunan. Pada manusia ni ketunya banyak yang tak satu rasa apa. Kula ben sampean tak andi tunya. Yang di Allah apa saya tak ibeki. Cek kabi ibeki kula ben sampean. Ros koros yang tak andi penyakit. Amin Allahumma. Makin bolong pun penyakit kabi. Suruh bejero gak matura kan lah jela pak kepak ngak dia kabi. Ya makin ku mik tepes sakande. Tina make tepes kak, tina make la kepak. Sepenting lontok. Ini lontok sampean. Pun malam masih bendanya. Lo lempo gula ben sampean keng tandi penyakit. Kasih saya. Orang sikisokir tekku penyakit dah. Oh, gagal ginjal, kanker kronis, diabetes, usus buntu, tumor. Coba mun ekasengan beda dengan di penyakitnya mana ngaki bulu. Ada. Ceng lo temannya periksa aki. Mangkana orang matur ini ada penyakit tak. Oh tahu nak karo tepegah. Sek cek jantung cek baru-baru ya tak ngerti ngel sek deh. Ya tak wedruat. Kuwi ki masak cek ki ke bidan. Bidan ni kekenang nareng rembi kan. Mun pas sek sekitar ke bidan tak pangandung untung sampean. Bu, kan kula sek mun nyabu tak pati lega dak rem carana. Jawab sampean mun tro saya Pak, ambu saya rokok. Ku tak ambuang ku sentar ke bidan do entar kia. Benih rokok si ambu. Apa guna rokok? Itu nyaki bi penakan. Apa guna rokok teh? Bo ya apa cow ngarokok mate, tak rokok mate ko. Angu arokok sampai mate ko. Enjer ya lo teh mate. Saya tak rokok rampo mangkat kade. Jadi ku leben sampean sampurna udi kadin tu tak kutu kala bentunya. Terkadang ya Allah bagi tunya tak ibli-ibliin kesempurnaan rizki. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tandi penyakit mun sesokiro kak cek kengkek cetak ke buka masak ke. Periksa apa penyakit ah? Vertigo. Pulan vertigo kerja kosong pulan nyaman gaul je. Ya penyakit dan nyaman vertigo. Kiba ke Jakarta dokter spesialis ya tak ada. Kiba ke Singapura. Cek karo vertigo kiba ke Singapura. Cek mun eka sengan saya nyaman vertigo jadi deng ro. Kayak cetak ro kak. Etali ibn kodung beres ro. Bumenikan to kan tak wad penyakit. Eki dah bangki. Kayak tabu pengakan ompos sejempuh beres. Soko lo kekening peteng, celat tadi kecelat dong gereng, bitun butun, coba aja kena tedung kepa, tak usah ke dokter menekan toh, mungkin apa mungkin? Ini kalau kengkek cetak tiga giga ke Singapura, aduh mau nikah sengan tak uat apa dah boleh kalau kengkek cetak sakit sarah, masalah tak lemberes, ya le kemalau, depak kemalau mati. Jadi giga ke Singapura nya gua tak mati biasanya. Cek Olga lambat giga majid di Singapura. Daripada mati ke Singapura tangguh mati malau.
Saya banding tak arat malarat dek. Jadi gula ben sampian sepenting ni kebeni dunya gak dinto nafsu. Masalah yang di Allah sampean ibriin dunya banyak asyukur, manter dunyana teti akhirat kalau ben cara sedekah. King umpama sampian jeung aja alangkoh tak soki, tak usah ger pikiran sekejap ki ngampung lebet. Maki banyak dunyana mati tak kira ikibah. Si melarat pada tak bengibah, si soki pada tak bengibah. Umpama bi Allah ibriin dunya, manter tak karo eka andi eka dinto manter ikibah mele swarga. Allahumma. Pramila kak dinto yang kita pinta kepada Allah adalah rizki. Salah situng rizki kak dinto ajunan bisa ngaji makin deka. Nika rizki sekutu syukuri bi kaul ajunan. Tak saja orang nika bisa ngaji ka pengajian bisa hadir nika. Sampean saya hadir nika benih nganggur benih tandi lakoh. Banyak selebih nganggur makin niku TV. Sampean sentar kak kantu benih marga semak. Banyak sejauhan entar semak tak katela makin. Mi bisa entar sampean. Situng keng di Allah paringi rizki. Rizki kefokusan si bisa selamat sampai akhirat manter pak istiqomah sampai saya kau leben ajunan pakun teti orang si bisa anak kefokusan kalau ben sampurna amin Allahumma pon apa dia boleh Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ya Allah, dan gulanya on Quran gak ditobat yakin nur terang ngate. Pasera orang yang ahli maca Al-Quran ate Nabi Allah bakal tenang. Sampian mun ruwet, sampian mun banyak masalah, sampian mun banyak urusan, coba Quran ni kebaca. Makanya pun Allah dalam surah Yusuf, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Kau lamun andi masalah, mun andi ruwet kebelede Guste. Tak usah ke Facebook, tak usah ke WA. Sampian mun andi masalah, coba sampian jaga salat tahajud, Quran nafah buka. Orang se ahli maca Al-Quran gak dinto ate Nabi Allah bekal epatera ate na epatenang. Orang se londak ke Al-Quran gak dinto bekal eparuwet. Kula ben sampian ruwet bisa saja king margana tak toman mausen Al-Qur'an. Maka Allah ada bu. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ آتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Tebuna Gusti waman aradu an dzikri pasera orang kasengan seta ndak ke Quran fa inna lahu ma'isyatan dongka maka bi Allah diing paruwat romana raja pesena benya bini naratin laki na genteng king ruwet tak buambure saare. Padahal tetanggane tegango canja kak tuan demi tak tuan jember beda apa ya kurang apa jok pesena banyak romana raja mobil andi mi paponari meredeng tolok teman misem kolan tak nda Al-Qur'an. Orang yang tidak mau kepada Al-Quran fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma akhirat bakal polong dalam kabadaan buta. Mahsyar ni kemelak saus melarat napa boleh buta. Pahmin ada buk Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Pangeran, kula mi buta mangken jak lamba kula beda kasengan melak. Katina pada guna Allah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Ya dai lamba kaki beri Quran kaki kan tak anda. Lamba kaki pemelak kaki medem. Lamba kaki apa ngatelak tak baca Quran. Setiap orang tempo melak kaki apa medem polan lamba ke Quran tak ninga. Tapi alhamdulillah kasengan putra-putra kaul ajudan ngaji Al-Quran sampai mangken hatam Al-Quran semoga Quran seh baca Quran seh maus Quran seh hatamaki tetia imam tetia rahmat tetia nur tetia petunjuk ben tetia jalan keselamatan dak putra-putra kaul ajunan terjukan dak kaul ajunan amin Allahumma
Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna. Ya Allah, ten kula nyuun pak engaaki dari Al-Qur'an panapa seten kula lopah mun kula bade setauning dari ilmu Al-Qur'an pak uning aki ya Allah. Ternyata sampai makin banyak orang ini maca Al-Qur'an kita pati uning. Bismillahirrahmanirrahim. Olar itu mak olar ada ya ibni olar alif lam ra ibu baca olar. Baca macam pun tak biasa maca bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tosa setungnya bit eksapator kok. Ya montosa kan tukang keing tanah ruah. Bismillahirrahmanirrahim. Alama. Beni alama jika alif lam. Alif lam mim. Lah kalau tidak menggunakan guru bulok bi Quran ni kudu beda guru nah. Bade semacam bek tepak yang lanceng pandang kelerok. Kaf ha ya ain sod. Salah. Ada apa? Bacaan nada tepat tapi lanceng pandang tak pangki karena kasih sedua pandang lain lanceng. Kaf ha ya ain. Ha iya ni ka pandang. Makanya ibu tanda untuk ha iya jabara fathah, jabara mancing selain jabara miring. Apa-apa? Sedua ni kai baca pandang ni kamu tak ngangkui guru tak kira unding. Lain lagi kalau ada bacaan-bacaan gharib. Quran ni ke bacaannya beda sebacaan gharib, beda sebacaan tak gharib. Ada bacaan yang aneh, beda bacaan sebiasa, beda bacaan sejarang ipangki. Contoh, ada bacaan ismam, ada bacaan imalah, ada bacaan saktah, ada bacaan mu'anakoh. Nih, kamu tak ngangkui guru tak bisa. Tak kira uning. Eki nabangki? Eki nabangki? Lain lagi dipertemukan dengan wakaf, beda wakaf lazim, beda wakaf jaiz, ada mamnu'ul waqfi, ada wakaf lamalib. Lamalib kasan apa? Nah, la takib. Oh tak baca ambu sambian. Beda mim, cek terus sambian, mamnu. Dan ini kamu tak ngangkui ilmu tajwid tak bisa. Lah tajwid mengatakan walaysa fil qur'ani min waqfin wajab wala haramun ghairu ma lahu sabab. Quran ni kata ada bacaan saat tiaki haram, tak ada bacaan saat tiaki wajib. Dalam ambu benterus kecuali beda sebab-sebab. Contoh wawailul lil musallin. Ini kah haram? Makilah ngaji hukum haram. Kenapa? Karena pada bacaan ini kita tidak boleh berhenti. Karena mun ambu artinya coba wawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang solat. Maka namun ngaku ilmu tajwid nih kayak terus wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Saya masuk neraka nih ke orang abajeng keng bajeng nggak enteng, duhur abajeng ko lempak, asar abajeng pokok 6, isa tangit sampai sepu abajeng kol peto nih saya masuk neraka. Muni kanto tak ada, sepu abajeng kol peto tak ada, keng muni papolong kol lemang beda. Isa tangit dan iku TV, pahangang ngaya deng TV, nari mau tekuk TV nari saya iku orang ngamangkat. Ada lagi bacaan imalah. Kalau Imam Hafiz dan Asim, Bismillahi majreha wa mursaha. Majreh itu Imam Hafiz, Imam Asim. Imam Nafi riwayat waros, setiap isim seberakhiran alif lazimah boleh baca imalah. Yang mana imalah surah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Yang dia nak cakap masjid takut pendong ben pacak di luar kaiki. Jadi yang cuma ngebela bahwa Al-Quran itu unzila ala sab'ati ahrufin. Quran gak dintoh
oleh baca petong bacaan setepi tergantung imam masih penting berdesanat tah kau leben sampian Imam Nafi tidak mengikuti ku leben sampian Imam Asim dan Imam Hafiz ki bacaan nggak sebiasa kak ruah sementara yang membaca wadduha ini Imam Nafi riwayat waros seperti as-sholah yang dibaca wa yuqimunas sholah benih coba tengah deh bu. Kenapa kok dibaca as-sholah? Imamnya berbeda. Makanya kalimat as-sholah lo ngangkui alif tapi ngangkui waw. Ngangkui waw litamkin ala man qara as-sholah. Makle memungkinkan dek ke orang saya baca as-sholah benih baca as-sholah. Alhamdulillah putrana ajunan isabah dek ke pendidikan, beda emo sholah, emo lang sareng guru-guru kau leben ajunan, insyaallah mon la beda semo lang Quran tak kira kelero, Quran tak kira lo lopot. Terakhir waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin ya Allah dan jadikanlah Al-Quran itu hujjah teti alasan sema selamat kau leben ajunan ketika ampun masuk ke akhirat tak usah ke akhirat ilmu kopur saus orang seahli maca Al-Quran gak dinto bakal etolongi kelaban Al-Quran lah sampian mun ahli maca Al-Quran tak usah ke akhirat ilmu kubur sampian bekal epatera abi Al-Quran nah makanya ilmu kubur ni kabeda telo amalan si bekal matera kuburna sampian saya kocak kuburan terak nih kabuk beni pah kuburan pah beda lampu na beni karena gula ben sampian saya kocak kuburan beni semangken padang kas sebeni alam barzakh kas alam dunya kuburan ni kabeda na badan saya kocak orang mun andi telo amalan gak dinto kuburna epatera ni ke alam barzakh orang ini kesampuna mati badan masuk ke alam barzakh tapi ruh kak dinto entar dek ke situng alam si alam kak dinto sampai makin ki ada orang tokang jadi jasad kita itu ada di kuburan ke alam dunya roh kula bersampian beda alamnya mana barzakh kamu barzakh tak oning maki saya ngocak tak oning mun sampean tero oning ngamangkat le oning mun kula jak tak aker ki keng menterki pada lenceng umur amin menterki sampurna apa taubatan amin menterki Allah ki lebih dari umur 70 kapi amin menterki pada pak umur 100 amin dia mulai 100 na bajang sambian minta tambah ya tore minta cukup ya tore pakun korang bagi 100 apa buk cak dengan ngakan nasi letak edi buk menangkin kebiak kita cineto tangguh lamang kado boy mun 100 ni kalau kada remah buk ikuti pi letak padang main kaplek tak tahu no kangen tak isoro bi orang teraga babi ini setrum hilang hiding babi ini lo jetrum dia napa kalau aku mun nomor 100 nih jika mun petong polo menterki tambah nah jika mun 100 sepenting dah husnul khotimah lah kasokan Allah lagi sepenting saya sepenting husnul khotimah kasokan gula ben sampean umur ni ke apa seraka Allah yang menterki belanjang umur sebarokah menter sedaja hadir bi Allah ibadati umur sedaja jalan selamat sampai ke akhirat amin Allahumma ada 3 amalan telo amalan gak dinto pun ulama bekal matera bekal mapadeng alam berzana kaul ajunan saya kocak tera alam berzabani ilmu kuburan kan to kasebeni ya alam berza kaul ben ajunan beda situng tempat raudhatun min riyadil jinan kebun dari papan kebunan surga mun telo amalan gak dinto kelaku kaul ben ajunan bekal selamat sepertama qiyamul lail jaga malam beni cuma jaga apa jeng ni mengkorong masalah jaga magi dik gula jaga mun malam iki maksud tegula bu mungkin gula jaga mun malam ini tapi saya penting ni kebeni jaga na tapi asolat tahajud makanya pujang tahajud ni keistimewa orang kabi asarin sementara kau leben ajuran gak dinto jaga ngadub da Allah subhanahu wa ta'ala mun sampian apa jeng duhur pun tak hebat cek kabi orang sa jeng duhur mun sampian apa jeng isya tak hebat kabi sa jeng isya keng mun orang asarin bah sampian jaga sampian ni keistimewa makanya kanjeng Nabi ni ke Isra beni siang tapi malam dekat tempona manusia tempona makanya cerita kisah Imam Al-Qusairi ya man nasra bikal muhaiminu laylan niltamanil tawal anamuniyamu ya man asra hei orang seajalan malam paserah sama jalan al-muhaimin niltamaniltah ajunan nga oleh seegakarp wal anamunia manusia kapi tempona tedung ketika mulja ni bisa ikau lemon orang tedung sampian jaga kapan jaga selake insyaallah atahanyut
Yang pertama yang akan menyelamatkan kubur adalah qiyamul lail. Yang nomor dua adalah tilawatul Quran, ahli maca Al-Quran. Ini kayak keselamat. Makanya gula setiap pengajian sering ngebenda, tori Quran ini kesan ding ek pabejengan. Gula ben sampean tak ngaji nih, kebeni keng tak sempat, beni keng tak tahu ngaji, keng tak temui ngak, mi tak temui ngak. Qurannya jauh geluh. Coba Quran ini kesabak ya deng sejadah sampean. Ekam mas sejadah yang par, ekam maruku sabak. Coba ibun bereng beri bental patengki pah Qurannya sabak. Setiap asolat pasti padeng Quran nikah. Kuda selalu ngebela setiap pengajian. Tidak cak ngajinya banyak buk. Seayat do apa? Seayat sepenting pun mereka bejeng seayat. Berarti sehari semalam 5 ayat. Berarti sebulan tuh 50 ayat. Seayat boy lagi yang sampean. Kuda pun sampean ngaji sengkap lan kutu salemper kutu makra. Tak usah seayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul adzim. Sabak deh. Mari asar. Bismillahirrahmanirrahim wal Qur'anil hakim. Shadaqallahul adzim. Sabak boleh. Mari maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka laminal mursalin. Insyaallah Bang Toyipan boleh hatam nih kan. Ya kan Bang Toyib nih kan 3 kali puasa 3 kali lebaran kan. Ini kapan Bang Toyib mulai insyaallah hatam ya sinembian nih. Cuman nih kelebih fokus etempeng sampian si tak maca Quran sama sekali. Kuluban sampean makin, Bang Toyib sampean di kompoi, dim teman hatam yasin, cedak teman mat, cek Quran karo iku bayi musiman, sing Ramadan tok sing ada urusan, aja ada urusan mun beda emik, mun tidak emik pah mulai tak ada urusan, ngaji ning semak tak kudu abi telo, mungkin apa mungkin, pun mari bejeng tori kesan ding Quran nih, udah selalu ngebodai man keaman, tinggal cek ngajikan banyak, mun banyak sengkak, seayat tak napa seayat. Apa ayat? Saat semalam oleh 5 ayat kuliban sampean sebulan terus 2 ayat. Sepenting ben mari abejeng, cek kemun Quran ni kata ikala, cek kemun Quran ni kata ibuka. Carana kasanding Quran. Ikam masih jadah sabak, ibun beri katok, mun tandi katok beri kerdus sesarimi kosong. Mun kerdus sarimi tak andi maki beda sarimi ni gibah. Dadi mun ngaji sampean sengkel aku gengku sarimi mata aja. Dadi oleh 3 bulan Quran tak luang sampean jen lempo. Lasan misan sekali cek kalau suruh ngaji lah kejek melarat cek. Bodre ngacara mata getah mun deui. Al-Qur'an huwa kitabullah alladzi yaqra'uhu al-muslimuna wal muslimat lailan wa naharan. Al-Qur'an. Kan saya make lagu niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kubur bekal selamat, kubur bekal saya sepertama kelaban. Alhamdulillah la ilang lagi tak turun. Kelaban jaga malam. Nomor 2 kelaban. Wan, ini dah ya bu. Citung. 2 bulan. Delok. Maki 1 sapal mun deui. Waktu Pak Garing Hongkong dina di sini. Di nomor situng kelaban ya jaga malam ini ya pokoknya si nomor 3 abu cacing tak kau norok kemina buku si nomor 3 sampian bekal selamat di alam barzakh kalaban panapah bis sedekah alaban sedekah uluban sampian andi obeng 2000 bade malaman insyaallah beki thank you bu engki jeng 2000 sampean andi obeng 20.000 bade malaman le beki lalu ngajak sampean magi kula haram tak beri mun 20.000 ujak mun bade malaman bagi di ujak lamun krom mun tuling ala asa deh ya keluar seketep billahi pamasuk boleh mun seketep ngalai bundin nak ribuk pah tepak kasih nebuk todik ribuk untuk pak kasih nebuk todik ribuk karam pah yang telaki itu akilek terselamat sampai tong toron saya pun minta selamat petong toron cek dengan kemi sumenep kota 2000 setia lengut tira kemi majar saya bu jemun tak ero kemi saparo ya saparo naro keceng kekasengan dia makanya gula setiap pengajian selalu ngebela mun sampian tokang siara amal mun sampian tokang kong sekelangkong mun sekelangkong pas sesuai beri ngoreng orang saya beri mak le pada mikir kia mun orang ngabri ning saipu sekelangkong ngajak jeng lanceng sekelangkong Allah
Saibu mun 5.000 palancengan matur sakalangkong menteri terima bi Allah semoga bi Allah paringi balesan kalaban balesan sampurna 5.000 dia. Mun 10 palancengan boleh matur sakalangkong ngamal sampean menteri terima bi Allah semoga paring balesan kalaban balesan sampurna akhirat sampean tunya barokah nak potona solihin solihat. 10.000 bu kan nepok makin ngecopok mun 10. Mun abri 20.000 palancengan boleh kak. Matur sakalangkong amal sampean saya paring akiman tertetilan jalan kebagusan sampean dunia akhirat selamat nak potona solihat. Semoga sampean tengah hajat mangkat bungkol mulai bungkol selamat tidak di tangan ben semoga sampean kita tengah hajat. Mar ke dingake buk haho. Kutu pak garing apa dina dia. Mun abri 50.000, mun 50.000 kak palancengan pakomoan. Pabeg bedenok krono ngro. Matur sakalangkong seket dia jadi orang cuma kita antar kembong di kubung kono jong ngiding mun salak gua krono pak kali 200 solen matur sakalangkong ngafan sapotnya sapring amal semoga sampean amal terima sampean teka hajat dunia akhirat nak potona solihin solihat dunia na barokah sampean selamat perjalanan abili kecompok sampean tidak dintangan ben semoga sampean ku masuk surga ben pesapenah gua 50.000 je bu ngako pak mun sampai abri 100 kak mun 100 jambu sa sakalangkong mun tak deke ari compet lah baca kapi pala saya baca tak ada ngalak Quran ya sin wal Quran lagi benda kalau temu cak 100 mun deke kata maki jadi ya kan ya kan sesuai bu jadi kantor kadang abri ning saya ibu deke sa sakalangkong sampai corong itu tolong apa gunta ambu pesena sampai oleh teluari esari tak temu cak grendingan yang telaki aku lundur ke lumur bodai kak Arab sampai betong tahun tak itu bobesen. On, kalau ni kamu ni kelaku sampean bukan selamat ya kufuran, ya akhirat bakal masuk surga Allah. Amin Allahumma. Segak dintoh sebisa saya berdepak. Kabin sekali ni korang tak tobuk ya. Tang nantang dengan. Aku orang saparapan jarum lancengai ponoros ka jarum pandeng rua mun jarum lanceng lurus ka jarum pandeng jo kol 12 bu cakak dinto si bisa pada pak orang berlebih nanya un saporah semoga saya selamatin mungkin potran dia potran bener Mantir bi Allah pada selamat tengah hajat kapi amin Mantir pada abajra kapi amin Mantir benih cuma apolong bunga ikasengan mantir apolong bunga sampai ke akhirat Nabi benar-benar asli fadl dari Allah Nabi pada salah asli umber dari keendengan ben kebutuhan batin kaula pribadi nyuun sabora ben nyuun pelersaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh